ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନ୍ତର ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣରେ ତୁମ ଭଳିଆ କିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷିକା ଭାବରେ କ୍ଷତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଗ କ୍ଲାସକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମକୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ବେଗୁନିଆ କଞ୍ଚାପଡ଼ା ସେଭଳିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ହରିହର ସାହାଣୀ ସାର୍ ଯୋଗଗୁରୁ ସଭାପତି ତଥା ପରିବ୍ରାଜକ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଶାନ୍ତିକୃତ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ संगीत शिक्षिका कुमारी स्वाति प्रगतिका नायक वो संगीत और जोग शिक्षिका कुमारी स्वाति प्रगतिका नायक दुई जन जगतगुरु को सहयोग करने आम पाखे आज उपस्थित अच्छा। ये तीन जन को आम विद्यालय तरफ स्वागत जणा अभिनंदन जणा यही परिप्रेक्षी बड़ परिवर्तन गवर्नमेंट आज अतिथि मानक कृतज्ञता ज्ञापन करी जापार केवल एति कही जे आपण भल पाइबा आपण ए विद्यालय प्रति सहयोग को ए विद्यालय केवे भी भूली पाइब नहीं। आशा करी जमी अतीत ए विद्यालय प्रति आपण अतुलित सेवा सहयोग हाथ बढ़ी आसुँच सेमती आगुक आज आम विद्यालय प्रति आपणकर एमती बलिष्ठ पराकाष्ठा द्वारा योग शिक्षा पद्धति कौशल योग शिक्षा लगी रहू एति कामना करी आपण विद्यालय तरफ विद्यालय परिवार तरफ धन्यवाद कृतज्ञता देवा व्यतीत मो पाखे